ब्रह्मपुर लोकसभा आसन को भी आप लक्ष्य करेंगे ये आसनटी बहु वर्ष पर्यंत ये कांग्रेस गोटे दुर्ग होता बराबर भाव में कांग्रेस दल प्रार्थी मान से जितुले एपरिक 1996 निजे पीवी नरसिंह राव से निर्वाचित हो जीति तापूर्व तो जगन्नाथ राव आगुरी जितुले गोपीनाथ गजपति से जीति एपरिक जयंती पट्टनायक 1998 मसीह से जीति किंतु बीजेडी बीजेपी मेंट है 1999 मसीह प्रथम थर में अनादि साहू बीजेपी प्रार्थी हिसाब से बड़ बीजेपी समर्थन रे सेठू जीति तापर पुणी 2004 ये कांग्रेस को जाइए चंद्रशेखर साहू पर 2009-14 बीजेडी सिद्धांत महापात्र एवं पुणी बीजेडी की जाइए 2019 पुणी चंद्रशेखर साहू कांग्रेस आसी बीजेडी मिशन बीजेडी जाइए कांग्रेस दुर्गटा से जाइए धीरे धीरे मु भावुची गत केतोटी निर्वाचन है ये गोटे बीजेडी दुर्ग परिणत होती गत 2019 निर्वाचन रे मोदी को हावा सत्ते सीटेर मध्य चंद्रशेखर साहू जी बीजेपी रो चंद्र साहू जी कि बीजेडी प्रार्थी थे सी सेठू निर्वाचित होती प्राय 44% भोट सी पाई 4,43,000 भोट पाई निकटवर्ती भृगु बक्सीपात्र जी बीजेपी प्रार्थी थे 3,48,000 भोट पाई प्राय पाखापाखि नियरली एक्जाक्टली ना लक्ष टे कम मार्जिन 90,000 ये बीजेपी प्रार्थी से जीति ये पाई 35% भोट ये पाई 44% भोट बीजेडी प्रार्थी भृगु बक्सीपात्र जी गता थर बीजेपी प्रार्थी थे सी थर बीजेडी प्रार्थी होती बीजेडी पक्षर चंद्रशेखर साहू जी थे आगु सी अच्छा बीजेडी बर्तमान किंतु प्रार्थी न करके बक्सीपात्र कराई से बीजेपी आसले कराई एवं बीजेपी से प्रदीप पाणिग्राही कर आज पर्यटन बीजेडी थे नवीन पट्टनायक घनिष्ठ थे बहुत दिन पर्यटन दल बहिष्कृत होती बीजेपी की जाइए सी बीजेपी प्रार्थी होती कांग्रेस श्रीरंजन पट्टनायक को देखिए कि जब देखिए कांग्रेस भोट आर से कमी कमी चलती यही परिप्रेक्षी जो निर्वाचन होती गुरुत्वपूर्ण होथर जब देखिए आपण जमी गत थर जपरी भाव में मोदी सपक्ष थिला एथर मोदी अच्छा किंतु मोदी से ही धरण नहांती जहाँ 2019 थे मुझे कहबी ये कि मुख्यतः निर्भर करुच्ची कौन उपर इथर जो निर्वाचन हम ये मुख्यतः निर्भर कर विधानसभा क्षेत्र मानक कौ दलर प्रभाव कौन रोटा ब्रह्मपुर लोकसभा आसन जहाँ गला 3टा निर्वाचन धरिकी संपूर्ण भाव में बीजेडी नियंत्रण रही सेठी विधानसभा क्षेत्र को मुझे कौन 7टा विधानसभा आसन अच्छी से फलाफल अधिकांश थे बीजेडी सपक्ष ये मुझे गोटा सहयोग था एथर से अवस्था हम कि विधानसभा क्षेत्र में गत थर अवस्था जदि पुनरावृत्ति हुए ताले बीजेडी जितबार कौन से असुविधा हेनी मोदी हावा सत्ते 2019 हावा था सत्ते मध्य बीजेडी जीतला किंतु एथर जदि सब बड़ कथा हूँ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में जमी कहली 2टा अच्छी गजपति 2टा विधानसभा अच्छी से कौन हो गला थर बीजेपी जीतला गोटे आसन गोटे कांग्रेस भी जीतला तो यही सब जिनस जदि आप देखिए आप हिसाब करेंगे पुणी जदि विधानसभा क्षेत्र गुड़िक जमी भाव में गंजाम जिलार जो 5टा आसन रही बीजेडी नियंत्रण थिला गोटे यदि पुणी तार पुनरावृत्ति घटे आसे ताल पुणी बीजेडी जितबार किसी असुविधा ना कि यदि न हुए से परिस्थिति यदि परिवर्तन हुए ताल परिस्थिति निश्चय असुविधा हम जेहेतु सेटा गंजाम जिला को नवीन पट्टनायक जिला बोली धरा जाउची माने मुख्यमंत्री
ଏବଂ କହୁଛି ଗଲା 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ବରାବର ଭାବରେ ବାନପୁର ସେନା ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ଭଲ ରହିବାର ଅଧିକାଂଶରେ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଇ ପଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିବା ଫଳରେ ସିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଭାବ ଏଥର ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କମରେ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗତ ଥର ଭଳି ଏଥର ବିଜେଡ଼ି ହାସଲ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା। ସେ କେତେ ଭାବରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରିବ। ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ବି ଥିଲେ, ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜନୀତିକି ସାହସୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ସେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ତାପରେ ଅନେକ କଥା ନିର୍ଭର କରୁ। ଯେଉଁ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିବେ ସେଇ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ଚାଲିଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା ଗଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଲା ଥର ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିଲା, କାରଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଏଥର ଯଦି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ସେୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମରେ ମିନିମମ୍ ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମରେ 3ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ବା 4ଟା ନହେଲେ 3ଟା ମିନିମମ୍ ଯଦି ଅଧିକା ମାର୍ଜିନ୍ ନେଲେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ ବିଜେପି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପଟ କିଛି ନା କିଛି ସେଠି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଶା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଗଲା 3ଟା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି କହିପାରିବ ଯେ ପଲ୍ଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଅଛି।